Maayong bunta guys. Ah, dito sa amo sa Cebu, naiiro nga grabe jud ka bright guys. Pero sa matra po noon, No. pag mingon kag 1+1, mupagot man siya kaduha. Aw aw. Yun niya, mingon kag 2+2, What? muaw aw ug kaupat. Kabalo siya sa answer guys. Pero sa usa ka adlaw, niagi among silingan, di binuangan. Giingnan 1 million plus 1 million na. Nilakaw na lang ako pero wala pa mo magaw-aw. Grabe na kaniwang. Hantod karon nagaw-aw lang yapon. Birthday na yung guys.